blah, 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 blah. This gonna be shit, čekaj. Tu si stavi na ovaj. Da, tu si stavi na ovaj. Evo sto. Blah, 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 blah. Mislim da se čuje. Blah. Se čuje ovo? Mislim da se Se bude. čuje ovo? Mislim da se čuješ. Okej. Ovo se sad okačiš ili na ovo ili se staviš u džep, kako ti paše? Mogu to ovako kačiti ili? Mogu to ovako kačiti ili? Kak? Mogu to ovako kačiti ili? Ma, može, super. Mislim, ili trebam za remen baš ili neki 3 minute kasnimo. Ili moram baš za remen zakačiti? What could possibly go wrong? It's fine. Ja vam skresu svoje koliko ide, tako bi trebalo biti Ne, okej. imamo, sat vremena smo gotovi, nije bed. To je sigurno. Jel se čuje uopće? Sat vremena imamo materijala. Se čuje kaj uopće? Ja mislim da se moje čuje. Da, Ti se vola. čuješ? Nemam pojma. Da, samo trebaš se malo derati. Da, super. Ovo je It's gonna be fun. ambiental. Kaj? Hoće se zamijenimo. Evo tebi ovo. Možeš. Ja znam, ti si tihi i ti imaš problem da moraš... Yep. Sam Puno bolje. Idemo krenut pomalo. Oj, Ivane Guštine. Jel idemo krenut? Da. Kasnimo 3 minute već. Nema veze za te, jedan mikrofon posudit ćemo. Idemo. Nismo se dogovorili ko će početi. Ja da počnem. So do you want, who doesn't speak Croatian here? You don't speak, stop trolling, we know it's false. Does anybody here only speak English? Or do you want us to continue in Croatian? Ajmo onda na hrvatski. Hrvatski. Da, vidim. To je dok imaš cool računalo. Polako. Ma nema veze. Sad ćemo se mi snaći. Dobro. Idemo krenuti. Pozdrav svima. Moje ime je Tonimir Kišasondi, kolega Igor Vuk. I u ovom krasnom predavanju ćemo glumiti 2 vodoinstalatera gdje ćemo opisati neke, ajmo reći, osnovne stvari iz aplikacijske sigurnosti i općenito kanalizacije vodovoda na području aplikacijske sigurnosti. Ukratko o meni, u nekom prijašnjem životu sam bio docent na Fakultetu organizacije i informatike, bavio se informacijskom sigurnošću, prije 6 mjeseci vodim svoj mali consultancy za aplikacijsku sigurnost koji se zove Oru, možete nas naći na Oru.hr gdje radimo isključivo arhitekturu, implementaciju sigurnosnih kontrola, sigurnosno testiranje i edukaciju iz područja aplikacijske sigurnosti. Volim kontributati tu i tamo neke open source alate, ala Metasploit, Empire i slično. Jedan od suradnika sam na projektu ASVS, Application Security Verification Standard na području OWASP-a. I ako vas zanima malo više o OWASP-u Hrvatska, ja i Vlatko ćemo vam rade volje još nešto ispričati, pa probamo kupiti neku ekipu koja će se nalaziti vezano uz ASVS. Na Twitteru, @kisasondi. Pozdrav svima, ja sam Igor, znači po zanimanju sam nekakav sistemac, radim u jednoj maloj tvrtki koja se zove Nimium. Nimium je Red Hat Premier partner u Hrvatskoj koji se bavi rješenjima temeljenima na GNU Linuxu. Ovo je nekakav link na moj Twitter account, tako da ako bude nekakvih pitanja posle prezentacije, nemojte se ustručavati, kontaktirati me. Pa, idemo sa prvim pitanjem i to je kako izgleda jedna moderna aplikacija. Ako gledate, ovo je, ajmo reći, monolit. Ako gledate neke distribuirane sustave gdje imate mikroservise, stvar postaje još kompleksnija. Ali rekli bi da je to to. Imate neki hardware, imate nekakav operacijski sustav, bazu podatka, web server, web aplikaciju, interpreter. Ali, nažalost, to nije danas istina. Danas, ako pogledate bilo kakav stack, puno je kompleksniji. Imate nekakav
hipervizor, virtualizaciju, imate nekakav container engine, container scheduling, imate općenito web aplikaciju, interpreter, dependency od te web aplikacije, servise operacijskog sustava, library od operacijskog sustava, dependencije, servise koji su vezani uz nekakav DBMS, whatever što već koristite. Pogledajte, svaka od tih elemenata može biti sigurnosni problem. I stvari postaju jako, jako kompleksne ako želite osiguravati takve sustave. Ono što ćemo mi sada probati u pola sata, 45 minuta, maybe, ispričati je nešto što možete iskoristiti već sada i što možete iskoristiti na svojim aplikacijama. Jedna od prvih stvari koju viđamo su upravo ovakvi naslovi. Equifax je potvrdio da je jedan od razloga zašto su oni bili hakirani je upravo ranjivost u Apache stracima. Znači, zavisnosti, dependenciju koju su oni koristili, nisu pečirali i to je bio ulazna točka napadačima u mrežu od jednog od najvećih data breacheva u povijesti. Ono što moramo znati, takve stvari se dešavaju poprilično često. Zašto? Svaka današnja aplikacija se sastoji od više stotina zavisnosti. Imate projekt koji ovisi o nekoj zavisnosti, ta zavisnost povuče neke svoje zavisnosti, library je ostalo. Prolaze mjeseci, pronađe se u konačnici ranjivost u jednoj od tih u lancu. Napadač ne radi ciljani napad, znači ovo nema veze s ciljanim napadima, nego koristi automatsku skriptu koja skenira ranjivosti, kompromitira cijeli sustav. Ovo je dosta česta stvar i ovo je na top 10 listi ranjivosti. Ako pogledate nešto trivialno, kao recimo JSON parser, package JSON, ovo vam je dependency graph za JSON parser u Node-u. Jedan prosječan projekt će vam imati 100, 200, 1000 zavisnosti. Bilo koji od ovih dijelova sustava može imati sigurnosnu ranjivost i može imati problem. Vaš kod može biti savršen, perfektno siguran, ali vaša platforma, ako ima u bilo kojoj od tih zavisnosti problem, više manje je to. Zapamtite, taj problem postaje sve gori s vremenom. Kako vreme odmiče, pronalaze se sve više i više ranjivosti, probleme možete imati u krajnjoj liniji problem zbog toga. I kako rješavamo dio tih problema? Sad će uljetiti Igor. Znači, recimo u toj fazi možemo pričati o nečemu što se zove recimo CI/CD sustavi, znači nekakav continuous integration, continuous deployment, čak i continuous delivery. Ovo je jedna definicija, sad ću izbučerati ime od GitLabovog CEO-a, Sice Shibrandi, koji je rekao, znači, recimo, the speed with which you can innovate in a business is determined by how fast you can ship software. CI/CD helps you ship software faster, and that's what all the businesses need. By testing it automatically and deploying it, you don't have to wait for human testing. Znači, ovo je nekakav primjer na koji način možete promatrati vaš CI/CD sustav, ne nužno samo kao skup komponenti koji koriste tehnički, nego koji vam može donesti nekakav real business value. I na taj način, ako to probate postaviti kroz te nekakve okvire, postoji šansa da sami sebi napravite nekakvo rješenje s kojim vam je ugodno raditi, a ne nekakvu noćnu moru koja je onak plaything jednog ili dva sistemca / developera u firmi koji rade s tim. Zanimljiva činjenica, kad su već kod Sica Shibrandija, je u tome da je GitLab njegov, recimo, 4. startup, ako se ne varam. Znači, čovjek je, između ostaloga, osnivač i najveće svjetske firme koja se bavi izradom rekreacijskih podmornica. Čisto kuriozitet. Recimo, kako bismo mogli izvesti nekakvo CI/CD rješenje? Pa imamo brdo opcija tu. Znači, možemo uzeti nešto kao što je GitLab. GitLab je, recimo, jedan jako kvalitetan set alata koji unutar samog sebe sadrži cijeli CI/CD workflow. Zanimljiva stvar je da je to sad kao, recimo, pod navodnicima bundlan kao jedan binary. Idealno su oni to zamislili kao, znači, odvojeni sustav koji će raditi samo CI/CD, no jedan od njihovih inženjera, Kamil, je izgradio nekakav prototip koji je to built-in u GitLab i zagovarao je, znači, ideju da to naprave kao jedno rješenje i na kraju su to usvojili i napravili kao defaultnu stvar. Oni su jedan od rijetkih sustava koji nudi cjelokupno rješenje integrirano. Ako ne želite tako nešto, ako želite nešto container-based ili container-oriented, možete uzeti nešto kao što je Drone. Drone.io je relativno popularan sustav, znači za CI/CD, između ostalog koristi ga New York Times, koristi ga za deployment i na Google App Engine i koristi ga za deployment na Google Kubernetes Engine. Imaju ekstenzije za to dostupne na GitHubu, možete baciti oko na njih i izgleda relativno kvalitetno, koliko sam ga imao priliku koristiti, čini mi se stvarno dobar. Ako ne želite ni jedno ni drugo, želite nešto što može pokriti cijeli vaš kompletni stack koji imate u firmi, znači možete uzeti klasični Jenkins koji većina ljudi uzme. Možete uzeti Jenkins X, možete uzeti običan Jenkins, ovisno o tome što vam treba.
Način na koji birate taj software bi uvijek trebao ovisiti o tome da li vam to donosi nekakav biznis value. Ne biste trebali odabrati nešto samo zato što je tehnički zanimljivo, samo zato što je novo, zato što vam donosi nove jezike, nego bi trebali odabrati nešto što će vam omogućiti da se integrira u vaš postojeći workflow, u vaše postojeće rješenje, što će vam donesti nekakvu vrijednost da možete dobiti neko vrijeme raditi na tome, a ne da na kraju to završi kao ono neželjeno dijete nekakvih developera koji se moraju prisilno s tim baviti. Ako imate firmu koja je orijentirana na cloud, koja je orijentirana na Kubernetes, možda ćete pokušati sve to gurati u klastere. Ako imate nešto što znači builda jar fajlove i slično, tipa možete to napraviti, znači tipa on-premise u potpunosti, možete koristiti Jenkins i Bash skripte i to je full legitimno ako je to ono što vama provide business value i za što imate vrijeme za održavati. Recimo primjer toga rješenja, konkretno ovog drugog slučaja, je recimo Jessie Frazell. Ovo je znači samo jedan izvadak iz njezinog blog posta, njezinoj privatnoj infrastrukturi i ako pogledate, Jessie koristi tehnologije tu koje se njoj sviđaju i koje ona je u stanju samo održavati. Znači nekakav Git, Bash, nekakav Docker, vlastiti Docker registry i Jenkins u konačnici. Oko toga builda cijelo svoje rješenje za buildanje imidža. Kad pogledate što će sve vaš CI/CD sustav pokrivati, ispada da toga ima brdo. Znači pokrivat će vam način na koji buildate aplikacije, pokrivat će vam način na koji versionate vaše build artefakte i radite nešto s njima, pokrivat će način na koji deployate taj software u konačnici u produkciju. I kad pogledate to, znači takav sustav koji nudi sve to skupa komotno možete pozicionirati kao nekakav cornerstone vaše infrastrukture, a ne samo kao nešto što nužno morate imati zato jer eto neko želi dobiti van binary. Ako vas zanima više o takvim stvarima, ima jedan jako zgodan SANS white paper, to je ovaj Continuous Security Implementing the Critical Controls in a DevOps Environment iz 2015. od Alysa Robinson. Paper je stvarno zanimljiv, relativno je kratak, brzo se čita, lagano je pisan. Ne samo zato što citira Effective DevOps, koja je jedna od najboljih knjiga na području općenito DevOps metodologije, već i zato što znači, se bavi nekim stvarima koje vam na prvu ruku ne padnu na pamet, recimo. Koliko ljudi vodi računa o načinu, znači o asset inventory stvari koje se znači sponaju tokom CI/CD procesa. Vi ne vodite računa o tome koliko je tu kontejnera sponano, s kakvim se imidžima oni sponaju, znači u načelu koliko oni traju, otkud developer taj imidž pribavi, jesu oni buildani od strane znači nekog developera na nekakvom stroju i onda su samo napucani u nekakav interni Docker registry ili nešto slično. Druga stvar je znači recimo koristan način na koji možete znači pristupiti recimo takvom problemu je recimo da koristite bilo vaše znači nekakav Puppet Chef ili bilo što drugo kao izvor znači izvor nekakvih podataka o tome što sve imate u infrastrukturi ili recimo da možete koristiti svoj Service Discovery kao nešto što možete koristiti kao izvor znači podataka o tome što se actually sve nalazi pokrenuto. Predlažem da ako nekog zanima više o tome da baci oko na ovaj white paper. Ako vam je biznis šipat software, znači ako ste softverska firma koja actually builda software za svoje customere, kao što je recimo Datadog na ovom slajdu, onda vam je fakat vaša odgovornost toga da to probate raditi koliko god je to moguće sigurno. Sad, koliko god je moguće sigurno, to znači koliko u kojoj mjeri to vama donosi business value, je li vaša industrija highly regulated, je li vam treba HIPAA compliance kakav recimo ima GitLab, ili hoćete raditi nešto drugo ili nešto treće. I znači druge softverske firme to rade. To radi Google interno za svoj software, to radi znači recimo Datadog koji pokušava buildati nekakav temper evidence CI/CD sistem. Ovo je u biti, u konkretnom slučaju, ovo je recimo jedno predavanje o The Update Frameworku od Justina Kaposa sa New York University-a i Trišanka Kapusanija iz Datadoga o načinu na koji je Datadog iskoristio dvije softverske komponente, InToto i TAF, da izbuildaju svoj nekakav kompletni toolchain koji je do neke mjere verificiran i koji osigurava u tome da rade ne nužno reproducible binarije, ali binarije koji imaju smisla sami po sebi, imaju nekakav audit data tečan na sebe i znaju što se s njima točno dogodilo. Ako buildate takav CI/CD sustav, znači imate brdo stvari koje možete tu koristiti. Dvije stvarno korisne stvari koje danas koriste se na veliko su recimo The Update Framework i InToto. The Update Framework je znači jedan komad softvera koji je napisan na New York University, znači u jednom labu koji se nalazi unutar New York University, koji vodi Justin Kapos. I to je u biti specifikacija načina na koji možete voditi računa o tome da vaša aplikacija nije ranjiva tokom update procesa i sličnih nekakvih stvari update na binarija. Oni imaju na svojoj stranici, ako progooglate taj projekt, imaju brdo definicija koje sve stvari možete napraviti konkretno. Možete pojačati mikrofon možda? Ok. Ajmo probati sad. Glasnije? Je li bar glasnije? Nije. Ovak. Ovak. Ok. Super. Eto, našli smo bar neki. Dobro. Uglavnom, The Update Framework je nekakva specifikacija koju možete koristiti kod implementacije vlastitog softvera na način da napravite to da vam update proces nije toliko ranjiv. To je znači, ne postoji brdo ranjivosti u tom postupku, ja sam možda zgrožen koliko ih u biti ima.
jer fakat nisam nikad računao na te detalje i fino su upisane na stranici The Update Framework projekta i predlažem da bacite oko na to ako vas to zanima. To je znači sustav koji je actually implementiran u stvarnosti. The Update Framework je znači podloga za recimo Docker notary koji vam provjerava jel su vaši imidži koje imate na disku actually oni koje skidate sa Docker Huba. Znači, in toto je opet druga specifikacija, opet je znači produkt istog tima sa New York University-a i koja se u biti bavi verifikacijom svakog koraka u vašem CI procesu. Znači, ono omogućava vam da izvadite nekakav metadata iz vašeg CI/CD procesa, tipa bilo da su to, ne znam, git hashevi, bilo da su to nekakvi check sami binary i slične stvari. Ova ZAP i ova dependency check plugin će Tonimir pokriti malo kasnije, pa ću ih samo skipati. Ako buildate Docker imidže, možda ćete htjeti nešto kao što je Anchor ili Aqua Microscanner kao primjeri alata koji skeniraju pojedine kontejnere za ranjivosti u sklopu vašeg CI/CD procesa ili u sklopu pohrane tih imidža. Ako želite nekakav ofenzivni tip, imate nešto kao što je Gauntlet. Gauntlet vam omogućava, ne znam, vrtiti nmap naspram svojih kontejnera i sličnih stvari koje možda spin-upate, ili ako imate samo Jenkins i tražite neko CD rješenje, onda ćete možda uzeti Spinnaker, znači da vam omogući canary deploymente, red black deploymente i slično. Znači, u principu, long story short, znači, htjeli biste versionirati vaše artefakte, htjeli biste imati nekakav checksuming, htjeli biste potpisivati Docker imidže, htjeli biste možda security skenati nekakve binarije i Docker imidže, htjeli biste imati autentikaciju, autorizaciju i audit trail. I ako ste se actually odlučili pozicionirati CI/CD path u svoj critical path developmenta, znači da vam actually to treba u svakom poslu, htjeli biste ga izbuildati redundantno i možda biste htjeli koristiti nekakve chaos engineering principle dok ga radite. Čisto zato da ste otporni na ispade. Tu bi ja samo htio dodati jednu stvar. Cijela bitna stvar je ono što je rekao Igor. Ne smije CI/CD postati neželjeno dijete koje je tu nakalemljeno samo zato jer je to cool ili jer svi imaju Jenkins pa ga morate imati i vi. Jedna od bitnijih stvari danas je da možete biti, ajmo reći, imati dovoljno pouzdanja da bilo koji deployment možete ponovno deployati, želite eksperimentirati, da možete napraviti testni deployment, da bilo koji server, bilo koji kontejner, bilo koji dio infrastrukture možete uništiti i podignuti iz nule bez da to vama predstavlja bilo kakvu bol, neugodu, problem. Imali smo dosta stvari u nekakvim legacy sustavima gdje nam ostane server je star 20 godina, 25-10 godina i onda updateati cijelu priču je problem. Applied security patch je velika panika, šta će se desiti, šta će se polomiti. To se ne smije u današnje doba dešavati. Trebate imati mogućnost da sve možete rebuildati od nule i da možete eksperimentirati, da možete jednostavno rollbackati. Inače, ne radite stvari kako bi trebali raditi. Još jedna napomena, znači ako želite buildati vlastiti CI sustav, u većini slučajeva je to krivi izbor, ali postoje situacije u kojima vam se to actually isplati. Znači recimo to je obično vektor, znači umnožak nekakvog vremena koji imate za uložiti, toga što vaši developeri rade, da li imate znanje unutar organizacije za tako nešto. CRO-Team ima svoje rješenje, ono je dobro dokumentirano, opisano na više predavanja, recimo tu sam pucao 2 linka, ova prezentacija će kasnije biti dostupna pa možete zaviriti ako vas zanima, ovo su 2 Alenova predavanja, Alen je CTO u CRO-Teamu. Jedno je iz GDC-a iz 2015. drugo je s Webcampa od prošle godine, oba dva govore o načinu na koji su oni izbildali svoj pipeline. Neću ulaziti sad u detalje zbog vremena, ali njihovo rješenje je potpuno custom in-house i isplati im se zato jer je cijeli stack koji oni koriste praktički custom in-house. Druga stvar, to se zove pipeline iz dobrog razloga. Vi možete unutra stavljati svašta u sve što želite u taj pipeline, nije bitno što stavite. Jedna od stvari koja je ovdje cool, postoji naravno masa komercijalnih rješenja. SNCC za dependency checking, dependency tracking, license management. Postoji masa nekakvih komercijalnih vulnerability skenera koje možete staviti. Najčešće cijena će odrediti to da li ćete to raditi. Nije mjesečna, nego godišnja licenca i licence počinju od x do x desetka tisuća eura. Naravno, to ne znači da ne možemo koristiti sustave otvorenog koda i koristiti, recimo, dependency check, koji je besplatan plugin koji ga možete instalirati u Jenkins i javit će vam da li je bilo koja od vaših zavisnosti ima neku sigurnosnu ranjivost. Možete koristiti OWASP dependency track koji će vam pratiti kroz vrijeme promjene licenci, promjene paketa, promjene dependencija i detektirat će neke od tih ranjivosti. Kod dependency tracka je super radi software component analysis, znači možete vidjeti da li gurate kod u svoj projekt koji možda nema licencu ili ima nepoznatu licencu i onda imate potencijalno copyright infringement ili imate neki drugi problem da infringete na GPL ili slično.
Možete koristiti masu nekakvih toolova za statičku analizu koda, recimo za Python Bandit. Oni su, bilo koji static analyzer koji je besplatan je ok. Ništa spektakularno, niti jedan nije posebno dobar. Ono što je dobro kod njih je da su besplatni, da ih možete staviti u pipeline, koristiti ih kao nekakav lakmus test indikator i mogu vam donijeti nekakvu, ajmo reći, korist. Ono što je dobro je OWASP ZAPA, to je dinamička analiza, imate odličan alat od OWASP-a koji se zove ZDTech Proxy, koji ga možete automatizirati na dosta jednostavan način, što masa ljudi ne zna. Većina ljudi radi sa OWASP ZAPom na način da definira skenove koji se moraju izvrtiti i onda neko mora posebno održavati te skenove. Ono što možete napraviti je, ako imate svoju aplikaciju, ja sam uzeo sliku od ovog lika i malo ju preradio, čisto radi toga da mi je jednostavnije bilo napraviti slajdove, imate web aplikaciju. Iz te web aplikacije imate vrlo često mogućnost da izgenerirate nešto se zove Open API specifikacije, ili ti ga takozvani swagger.yaml. OWASP ZAP ima plugin u mainlineu koji će uzeti taj Swagger spec, ili ti ga Open API specifikaciju, iz Spidera će te endpointove na aplikaciji, na REST API-u, na whatever, izvršit će vulnerability scan i vratit će rezultate vulnerability scan da vam bude dostupan unutar vašeg build pipeline-a. Ukoliko dođe do bilo kakve ranjivosti, vi ćete naravno vidjeti, imate high, medium, low, i to je dosta i quick and easy win, jer ne morate održavati posebno što želite skenirati, ne morate to ručno raditi, što sam isto vidio užas. Zato koriste automatizirani pristup. Iz Open API ili Swagger YAML-a direktno vucite vulnerability skenove. Naravno, budite svjesni, vi možete staviti svoje vlastite security testove. To je pipeline. Gradite ga i gledajte kako da ga oplemenite testovima koji će uloviti nekakve česte sigurnosne ranjivosti. Znači, apropo sam validacije nekakve same infrastrukture, znači u principu to je nekak ja preporučam da radite i kad ju prvi put dižete i radite periodički tokom vremena dok ju koristite. Znači, možete za to koristiti nekakve stvari kao što su server spec i inspect testovi, recimo, koji vam omogućavaju pisanje nekakvih jednostavnih Ruby-based testova koji će vam pokazati stanje vaše infrastrukture. Ako imate Kubernetes, vrtite barem nekakve end-to-end testove da vam pokaže da vam je klaster validan. Ako ne želite to raditi ručno, radite to kroz Sonobuoy, ono vam omogućava automatsko vrćenje end-to-end testova. Ako imate Red Hat ili bilo što slično, koristite OpenSCAP framework, on je relativno dobar za to i probajte uglaviti performance testing periodički u vašu infrastrukturu, zato jer u protivnom aplikacija mi je spora, ne znači ništa ako nemate nekakve metrike od prije. Ovo je isto jedna stvar koju volim imati kao košne retail, vele da je Equifax opet, vidi, to je bio sad baš cool hack. Bilo je rečeno, Equifax hack je trajao 76 dana, kompromitirano je 148 milijuna identiteta i naravno imate vladinu istragu. Znam da je ovo nekima, ajmo reći, podsvjesna želja da vidite upravu na televiziji kako se znoje i moraju objašnjavati zašto su neke stvari ošle k vragu, ali ono što se ljudi čude ovdje je 76 dana oni nisu otkrili sigurnosni incident. To sad svi se zgražaju, Isuse. Nekakva moje mišljenje o tome je da je to zapravo još jako dobro. Industrijski prosjek, ako nemate postavljene sustave, znači da je 3 mjeseca u pravilu prođu od incidenta do toga kad je detektiran incident. I tih 3 mjeseca prođe upravo zato jer je treća strana rekla vi ste bili žrtva napada, jer neko pronađe da je iscurili su podaci, neko je kačio stvari na Pastebin, na Darknetu se nalaze da neko prodaje identitete ili whatever što se već dešava. Ili neko ulovi kriminalce u, ajmo reći, skupu dokaza protiv njih se nalazi ujedno i sadržaj koji su bili ukradeni iz toga. Većina sigurnosnih incidenata se uopće ne objavi zato jer ljudi nisu svjesni da se desio sigurnosni incident i ako vi ne analizirate to nećete uočiti sigurnosni incident. Ja volim reći 2 stvari u tome. Prvo, logovi su nešto što ćete vaditi kada se desi incident da dokažete što se desilo. Znači, logovi vam ne trebaju da bi vi ulovili incident. Logovi vam trebaju da bi vidjeli što se zapravo dogodilo. A nadzor tih logova, da li ih neko gleda,
alerting, da se podigne nekakva obavijest u sklopu tih logova, to je ono što će vam omogućiti da ulovite problem. Ako nemate postavljeni alerting, ako ne nadzirete logove, alerting je, primijetite, najbitnija stvar, nećete moći uloviti problem kad se desi. Razmislite, Vlatko će puno više govoriti o logingu, razmislite koju granularnost podataka imate u svojim log failovima. Puno je lakše sakupljati previše, ja uvijek velim, ako nisi siguran, sakupi previše i odbacuj podatke, ono glumi Marie Kondo sa podacima, nego da imaš manjak. Da, druga stvar, metrike, isto tako, application metrike, performance metrike, ako nemate alerte, nećete uočiti. Ljudi se zgražaju nad likom od hacking tima gdje je ukradeno 500 gigabajta mailova, podataka, svega, vele, Isuse, kako to niko nije ulovio 500 giga podataka, ali na gigabitnoj vezi je koliko vam treba da 500 gigabajta preselite po gigabajtnoj vezi van eksfiltrirate sustava? 4 sata, 6 sati? Da li vi možete unutar 4 do 6 sati uočiti, trijažirati i zadržati incident unutar vaših organizacija? To je uvijek pitanje. Znači, nastavak na to je nekakav monitoring. U principu koristite ili Prometheus ili Tixtek ako hoćete koristiti InfluxDB. Ako koristite Kubernetes on-premise bez monitoringa ćete imati full loše iskustvo s tim. Moje osobno iskustvo se pokazalo dobro sa Prometheusom, Alert Managerom, Grafanom i različitim eksporterima kao što su Node Exporter, Jenkins Exporter ili Blackbox Exporter. Ukratko, znači, Prometheus možemo definirati kao the MySQL of monitoringa, to je izjava jedna Uberovog inženjera Roba Skillingtona koja mi je ostala u sjećanju. Relativno ga je jednostavno setapirati, ima bogatu dokumentaciju, ima veliki community. Za neke kompleksnije stvari ćete imati dosta pokušaja i pogreške i kopanja po source kodu. Od auditing stvari koristite centralizirano logiranje, koristite makar goli RC islog za kolektanje logova, ali uzmite rađe nešto što ima bilo kakav GUI za izvršenje query-a. Koristite Elastic Cloud ili Elasticsearch on-premise, koristite Splunk ili nekakve CM rješenja ako je to mandatorno od strane vaše informacijske sigurnosti. Vodite računa da pohranjujete podatke koji su korisni i pokušajte raditi sanity check s tim. Znači, koliko često neko provjerava da li je auditing OK skonfiguriran i da li su ti provjere automatizirane, to se dosta rijetko viđa. Jedna mala nadopuna ovdje. Ljudi često vele, joj, teško je sad održavati elk klaster, ne da mi se to. Splunk košta isto x novaca. Splunk je odlična stvar, ne košta niti toliko puno za ono što dobite, ali imate Elastic Cloud za nekih $60, možete uzeti Cloud Solution da vam trpate logove. Isto logs.io nije toliko skup da imate centralizirano logging, da možete postavljati alertove, da možete dobivati outlier detection. Znači, ako poraste unutar zadnjih pola sata broj eventova više od 20%, pošalji mail čovjeku da se nešto promijenilo, da je nešto ošlo k vragu. Te stvari bi trebali postaviti. Dobro, zapamtite. Logovi od aplikacije, sigurnosni logovi, logovi o greškama, audit logovi koji su pravilno konfigurirani, da zapravo logirate sve, a ne samo osnovne stvari. Metrike o performansi aplikacije. Jako puno 503 ili 404 grešaka vam nešto govori da se dešava. Performanse sustava. Zašto se zakucao CPU kroz neko vrijeme? Ako ih ne alertate na bilo šta od toga, nećete ništa uloviti. I zadnja stvar, molim vas, pazite na curenje podataka. Znam, Kibana je užasno cool. Pogodite koliko puta se nađe otvorena Kibana, znači interfejs od Kibane, gdje možete raditi searcheve i nalaziti osjetljive podatke. MongoDB je isto. Znači, stalno se dešava situacija da nam cure osjetljivi podaci kroz te stvari. Pazite da ne logirate osjetljive podatke, da imate pažljivo postavljen sustav da vam ne cure te stvari. Dobro, samo kratko, znači tipa, ovo je nekakav stvar više u Kubernetes kontekstu, znači u principu hoćete koristiti nekakav role-based access control, vodite računa o tome da developere čim prije isključite iz tog procesa, ne zato jer ih ne volite, nego zato jer im dajete priliku da buildaju artefakte čim ranije i da završe svoj put čim comitaju neki u repozitorij source koda. Tako da oni imaju manje overhead, brže rade i da vi probate automatizirati sve što možete na tom putu. Ovo je samo jedan quote vezano s Kubernetesu Jesse Frazell, znači u principu dosta ljudi smatra da su nove platforme sigurne po defaultu, znači hard multitenancy na Kubernetesu je dosta unattainable, u principu većina firmi koja počne koristiti hard multitenancy piše nekakva svoja rješenja za orkestrator.
ono što morate biti svjesni u ovakvim situacijama je, znamo da je to cool, svi vole K8s koristiti sad, to je jako fancy, razmislite koliko vam je to veliki attack surface. Da li vi to možete menadžati, da li dok se nešto razleti možete to održavati. Znam, ja sam hater. Čuvanje tajni u sustavu, znači secret storage. Postoje par opcija koje možete koristiti. HashiCorp Vault, koliko vas koristi Vault? Niko ne koristi HashiCorp Vault za čuvanje tajni, jedan. Slobodno mogu postaviti pitanje kako ste rešili high availability, failover i disaster recovery u tom sustavu. Fora je da ga nećete riješiti ako nemate enterprise verziju, što znači da ćete morati dati novce. S druge strane, postoji, to se možemo kasnije razgovarati koliko je to novaca. OpenStack Secrets, Barbican vam je open source, od OpenStacka rješenje koje suporta HSM-ove isto, a ne košta ništa, ali opet ovo tu je trivialno za složiti, ovo tu treba vam 2 role, izolirati rake i 2 tjedna. Kiwiz, ne znam, da li koristi neko Kiwiz? Barbican od OpenStacka? Gdje vi čuvate TLS certifikate, API kijeve? Ako vas zanima zašto ja imam posla, to je dobar razlog, da. Nemojte čuvati na Gitu. Probajte postaviti znači, Vault, probajte postaviti Barbican ili Kiwiz i izdvojite secret storage od sustava. Nemojte to čuvati negdje, jer prva stvar koja će vam se desiti je da će vam to iscuriti u najmanje oportuno vrijeme. Platforme i sustavi postaju sve kompleksniji i kompleksniji. Imate sve više i više međuzavisnosti i ako ne pogledate svaki dio tog sustava, svaki element i pitate se koju imovinu imam ovdje, šta je tu zapravo spremljeno i šta sam ja napravio da ja osiguram ovaj dio sustava, imat ćete very bad time ako to ne radite. Morate biti sistematični u implementaciju sigurnosnih kontrola, što znači i mitigating controls, gdje nešto zakrpate i dodatno one stvari koje vam služe kao nekakav, ajmo reći, safety blanket, web application firewall. Ako koristite AWS, dosta jednostavno možete web application firewall upaliti. Onda koristite te neke od tih stvari. Počnite malo to šire gledati. Ja sam začuđen da smo uspjeli to riješiti u skoro pa pola sata, ostalo je koliko? -5 minuta. Znači, samo smo 5 minuta razbili slot, to da nije išao freestyle rap ne bi išlo, tako. Da li imamo vreme za 1 do 2 pitanja? Nemojte se derati u mikrofon, nego čekajte da dobijete mikrofon. Pitanja? Niko se ne želi... Jasna. Zašto ne smijem ja postaviti pitanje? Kad si pitao gdje spremamo svoje security stvari, koliko je sigurno ako neko spremi recimo onaj Ansible Vault i to kriptira i na GitLab puša, ali private GitLab, ne hosted? Šta sad odgovoriti? To je jedan primjer koji sam vidio. Ako je varijanta da je to kriptirano, ako dobro rješavaš, menadžeš kijeve da ti ne može neko doći do tog kija, ako je taj... sad, your mileage may vary. Poanta je šta neko... Uvijek se postavi pitanje šta neko može napraviti s tim ako dobije. Ako dobiješ recimo config file u kojemu ti je API key za što god i ako on može dalje raditi gluposti s tim, to je loše. Ako on dobi kriptirani blob koji ne može dekriptirati, to je actually secure implementacija, you go, ali opet pazi gdje su ti ključevi za to. Znači opet ti ništa ne znači da uzmeš, imaš Ansible Vault, a imaš key za negdje zakucan isto u konfiguraciji sa strane u nekoj skripti, nešto. Tak da... To sve je još upakiran, mislim, to sve unutra je još upakiran KeePassX, znači on je enkriptiran unutra. It's kinda fine, ali ajmo se naći poslije i prokomentiram dok vidim. Imaš ti kaj zadodati? Rekli su mi da ne smijem ja postavljati pitanja, tada ću reći hvala. Možete nas čopiti poslije predavanja i gnjaviti nas s pitanjima i da pojasnimo bilo koji dio koji niste još ulovili. Hvala.